Hello friends, welcome to Dipta's Parsala. Aji ame nutrition in animals chapter ko continue kariba. In our previous session, ame already mode of intake of food, digestion in human beings and parts of the digestive system bisare discussion karithile. Tale aji ame digestion in grass eating animals and digestion in amoeba bisare discussion kariba. Tale tume ei picture re dekho, you can see the digestive system of the cows. This is the mouth, then mouth leads to the esophagus, esophagus to the stomach, then stomach to the small intestine, and the small intestine leads to the large intestine. Our small intestine and large intestine in between they goटे sac like structure रही है जोटा कि हमें सिकम बोली कहिथाओ. You might have seen cows grazing in the field. ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖାଉଥାନ୍ତି they eat lots of grasses quickly. ତାପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବସି ରହିଥାନ୍ତି they are taking rest. That time you might have seen them chewing something while actually they are not eating anything. ସେମାନେ କିଛି ନ ଖାଉଥିଲା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚୋବଉଥାନ୍ତି ବା ପାକୁଳି କରୁଥାନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କର digestive system is completely different than the human beings. ସେମାନଙ୍କର ପାକସ୍ଥଳୀ ବା ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି stomach ସେଟା ଚାରିଟା part ରେ divide ହେଇଥାଏ. ଗୋଟେ rumen, then reticulum, then omasum and abomasum. ଏଇଭଳିଆ ଚାରିଟି compartment ରହିଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ପାକସ୍ଥଳୀ ବା ସେଟାକୁ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି stomach. ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ଚୋବଉଛନ୍ତି that swallowed food will stay initially in the rumen. ଆଉ rumen ରେ they are digested partially. rumen ରେ କିଛି bacteria ଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି digest କରିଥାନ୍ତି. ଆଉ ଏଇ partially digested food କୁ ଆମେ curd ବୋଲି କହିଥାଉ. And that curd will go back to the mouth once again and they will chew it while they will take rest. ସେମାନେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆଉ ଥରେ ପାକୁଳି କରନ୍ତି ଆଉ they chew that curd once again. ଆଉ chewing of the curd once again is called as rumination. ଆଉ ଏଇ process ଟାକୁ rumination କୁହାଯାଏ. That's why ଏଇ animals ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ruminants ବୋଲି କହିଥାଉ. goat ହଉ, sheep ହଉ କିମ୍ବା ଜିରାଫ ମଧ୍ୟ କିମ୍ବା deer ହରିଣ ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଏଇ ruminant ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି. ତାହେଲେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ସେଟାକୁ curd ଟାକୁ chew କରୁଛନ୍ତି. Again that chewed food will enter to the reticulum and from the reticulum it will go to the omasum. From the omasum it will enter to the abomasum. एमती चारिटी compartment ଦେଇକି ସେଟାର digestion ହଉଛି. Then it will go to the small intestine, then to the large intestine. ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ grass ଖାଉଛନ୍ତି, grass is having certain kind of carbohydrate that is called as cellulose. ଆଉ ଏଇ cellulose କୁ digest କରିବା ପାଇଁ certain bacteria ଦରକାର ଯୋଉଟା କି ସେମାନଙ୍କର rumen ରେ present ଥାନ୍ତି. And certain kind of enzyme also digest the cellulose. Those enzymes are called as cellulase enzyme. ତାହେଲେ ଏଇ ଆମର ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ପାକସ୍ଥଳୀ ବା stomach ରେ that kind of bacteria are not available. ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା grass କୁ eat କରିବା ପାଇଁ we cannot digest the grass. ତାହେଲେ ଏଠି ତମେ ଦେଖ କେମିତି mouth ରୁ food ଟା ଯାଉଛି କୋଉଠିକି ନା rumen କୁ. rumen ରେ ପହଞ୍ଚିକି ସେଟା digest ହେଲେ ସେଟାକୁ curd ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି. Again that curd will go back to the mouth. ତାପରେ mouth ରେ ପୁଣି chew କରିକି ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ସେଟାକୁ ଗିଳି ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ digestion କରିଥାନ୍ତି. ଏଇ ପିକ୍ଚରରେ ତମାନେ ଦେଖ ଘୋଡା ଆଉ rabbit ଏଗୁଡିକ କଣ ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ grass eating animals କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର stomach is completely different than the cows. ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ ସିକମ like structure ରହିଥାଏ. sac ଟା ତାଙ୍କର intestine ପାଖରେ ରହିଥାଏ. ଆଉ as they are also having that kind of bacteria ସେମାନେ ମଧ୍ୟ cellulose କୁ digest କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି. Now let's discuss about the digestion in amoeba. amoeba ରେ କଣ ହଉଛି ନା outer most layer ଯୋଉଟା ସେଟାକୁ ଆମେ cell membrane ବୋଲି କହୁଛୁ. ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ cell membrane ଭିତରେ enclosed ହେଇକି କିଛି jelly like structure ରହିଥାଏ. ସେଇ jelly ଟାକୁ ଆମେ cytoplasm ବୋଲି କହିଥାଉ. ଆଉ ଆର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଗୋଟେ nucleus round dense structure ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ nucleus ବୋଲି କହୁଛୁ. ଆଉ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲାକୃତି ଏଗୁଡାକୁ ଆମେ ଅଂଶ ଗୁଡିକୁ ଆମେ food vacuole ବୋଲି କହିଥାଉ. ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ତାର finger like ଆଙ୍ଗୁଠି ଭଳିଆ projection ବାହାରିଛି ଯୋଉଟା କି pseudopodia କୁହାଯାଏ. pseudo means false, podio means food ମାନେ false food ବା କୁଟ ପାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ. it uses the pseudopodium or false food for its movement and for capturing the food particles. While the amoeba senses any food material ସେ କଣ କରେ pseudopodia develop କରେ ତାକୁ capture କରିବା ପାଇଁ and the part
at which the pseudopodia meets with each other, the cell membrane dissolves and the food is captured by a vacuole. गोटे food vacuole द्वारा food टा capture हुए. Then some digestive juice will secreted into the food vacuole. Food vacuole को किसी digestive juice secrete हबो जहाँ फल कि खाद्यर डाइजेशन टा हबो. तापरे ए डाइजेशन हे साला परे डाइजेस्टेड फूड टा सेल र साइटोप्लाज्म रे चारिआड को अब्जॉर्ब हबो. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन. आ अब्जॉर्प्शन परे से जो अब्जॉर्ब फूड रहिला से गुडी को एनर्जी प्रोड्यूस करिवे जोटा को कि हमें असिमिलेशन कहउछु. दैट एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द अमोइबा. तापरे जो गुडी को अनडाइजेस्टेड वेस्ट रहउची सेटा कोन हबो सेल मेम्ब्रेन रो जे कोनोसी गुटे अंश देकी गोटे भैक्यूल द्वारा बाहर को एक्सक्रीट हे जिवो. आ ए प्रोसेस टा को हमें इजेशन बोली कही थाउ. ए पिक्चर रे तुमे देखो केमती सीडोपोडिया डेवलप करिकी गोटे अमोइबा किछि गोटे बैक्टीरिया को कैप्चर करूची. आ डाइजेशन परे से अनडाइजेस्टेड वेस्ट गुडी का केमती सेल भितरु सेल मेम्ब्रेन देकी बाहर को बाहरी जाउची. एंड दिस प्रोसेस इज इजेशन. So this is about the amoeba's digestion, and the mode of digestion found in amoeba also includes the 5 steps like ingestion, digestion, then the absorption, assimilation, egestion, and the mode is called as holozoic mode of nutrition. ताले आजि रो सेशन रे हमें एतिकी पढिले. चलो रिकैप करि दबा. कोन हमें पढिले द ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउ, बुफालो, डियर एमान को रुमिनेंट कहा जाय. आ से माने क्विकली सेमानकर खाद्य को स्वालो करि थांती आ तापर सेटा को रुमेन रे स्टोर कर थांती. लेटर द फूड रिटर्न्स टू द माउथ and the animal chew the cud peacefully. तापर amoeba ingests its food with the help of the pseudopodia बा false feed जोटा को हमें कहूचु. आ से फूड ता तार फूड वैक्यूल मध्य रे डाइजेस्ट हे थाए. Hope you have enjoyed this video. जदि तुम मानको वीडियो भलो लागिला तले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया पई भूलिबनी. आ तुमर डाउट्स गुडी को कमेंट सेक्शन रे लिखि दबो. थैंक यू.